أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الحمد لله. Allah Teala sun beşumar hamd ve sana yemesi bereketli okuyor. İman majalisin şirket करना, ये मजालिस इनेकार करने अल्लाह ताला sun beşumar hamd ve sana दरूद व सलाम रसूल मुहम्मद व आले मुहम्मद के सलाम पे ये दे जिक्र से इंशाअल्लाह ये मजलिस ये बारगाह नूरानी गसे क्योंकि आज ये में अशरफ गणित मजलिस आज गसे वक्त थोड़ा ताखीर मगर इंशाअल्लाह पग बैठ कर गुजारिश तय तमाम मुमिनीन तय तमाम आज़ादारन के नमाज मगरिबैन पढ़ ही फौरन दिन तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस आगाज करना, क्योंकि आज वो वक्त बड़े शेर इसलिए निमुतो में ज़्यादा वक्त तीन ये में बाबरकत मुतबरक में मजलिस इब्तिदा करो अल्लाह ताला सिंधे नूरानी कलाम से तिलावत कलाम अल्लाह बाबत मुदावत जनाब सैयद मेहदी मुस्लिम सबस इमकरन तिलावत कलाम अल्लाह से ये मजलिस आगा जनाब सैयद मेहदी मुस्लिम से बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما